أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاؤه من يفعله ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله
تعملون عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون रवानी से तिलावत कीजिए। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम ला तस्फ़िकूना दिमाअकुम वला तुख़रिजूना अनफ़ुसकुम ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون। और जब लिया हमने तुमसे पुख्ता अहद कि ना तुम बहाओगे अपनों के खून और ना तुम निकालोगे अपनों को बस्तियों से, फिर तुमने इकरार किया और तुम गवाह हो। फिर तुम वो लोग हो जो कत्ल करते हो अपनों को और तुम निकालते हो एक फरीक अपने में से इनके वतन से। तुम चढ़ाई करते हो इन पर गुनाह के साथ और सरकशी के साथ, और अगर वो आए तुम्हारे पास कैदी बनकर तो तुम बदला देकर छुड़ाते हो, हालांकि हराम किया गया तुम पर इनका निकालना। तो क्या तुम ईमान लाते हो बाज़ हिस्से पर किताब के और इनकार करते हो बाज़ हिस्से का? सो क्या सज़ा है जो ये करे तुम में से, सिवाय रुसवाई में दुनिया की ज़िंदगी, और क़यामत के दिन वो लौटाए जाएंगे सख्त अज़ाब की तरफ, और नहीं अल्लाह बेखबर इससे जो तुम करते हो। यही लोग हैं वो जिन्होंने ख़रीद लिया ज़िंदगी दुनिया की आखिरत के बदले,
سو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔